చిన్న రకంగా ఉండే అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన ఆనంద్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంకా కొబ్బరి నూనె తీసుకుంటున్నారు కదా మీరు, దాన్ని తీసుకుంటూ వాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లుంది మీ ఆరోగ్యం? మీకు బాగా ఆకలి పుడుతుందా? ఈ చెయ్యి ప్రాబ్లం ఉండే కదా, ఇది క్లీన్ గా ఇప్పుడు మొదలెట్లే ఉందా? చెయ్యి ఆడుతుందా క్లీన్ గా? పర్వాలేదు. ఇప్పుడు వేరే ఎవరన్నా తినిపెట్టాలా? నువ్వే తింటావా? నువ్వే కలుపు నువ్వే తింటావు. అప్పటికి ఇప్పుడు పర్వాలేదు ఎట్లయితే స్వతంత్రంగా. అప్పుడు నువ్వు పారాడాలని ఎవరినైనా సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిందే కదా, ఇప్పుడు నువ్వే పారాడతావు. ఏదో లేచి చూస్తావు, పారాడు అక్కడ వరకు నా చెప్తావు రా చూస్తాం, నేను చెయ్యి ఇస్తాను మెల్లిగా, నువ్వే పారాడతావా? అక్కడ అక్కడ క్లీన్ గా పద చూస్తాం. ఏం సార్ రిజల్ట్ లేదు, సరిపోతుందిలే. మళ్ళీ అట్లా నిదానంగా రాచుద్దాం, మళ్ళీ నిదానంగా అట్లా చూద్దాం. అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి నీకు చాలా ఆరాంగా ఉంది కదా, తొందరగా బాగా భోజనం చేస్తావు, నెమ్మదిగా నిద్ర వస్తుందా, తొందరలే, నొప్పులు తక్కువైంది. వెరీ గుడ్. కూర్చో 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 కూర్చోరా, నువ్వు రా. నువ్వు అమ్మ నువ్వు కూర్చో. ಓಕೆ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿ ವರ್ಜಿನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಟ್ಟಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎದ್ದವರೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಯ್ಸು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದವರು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ 100% ನೀವು ದಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ವರ್ಜಿನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವರ್ಜಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೋಮಣ್ಣ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತೆರೀರಿ, ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ವರ್ಜಿನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಈ ಬಾಟಲ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 60% ಬೆಟರ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಆಗಲಿ 2 ಬಾಟಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡುವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಆಯುಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದುವರೆಗೂ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ.